Mac. Ramen gitu loh, tapi bukan digoreng guys. Ini itu kayak samyang gitu, remes gitu loh, kayak samyang tapi rasanya pedas. Yuk, mari kita buka. Ya itu dapat bumbunya guys. Ya kita harus bumbuin sendiri guys. A few moments later. Sudah dikocok, kalian mau lihat? Wah, kayaknya sedap. Mari kita coba. Mantap juga. Kalau kalian mau cobain, beli di Alfamart sama Indomaret ya guys. Sekian unboxing makanan kita hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.